गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आम पढ़ा हाउ टू राइट फॉर्मूला अर्थात संकेत लिखा किपर। गत क्लास रे मु तुमको टोटाल 20टी मौलिक बा एलिमेंट्स रो बैलेंसी ऑलरेडी डिस्कस कर देछि एवं 10टी गोल्ड सिल्वर कॉपर जिंक लीड मर्क्यूरी बेरियम आयरन ब्रोमीन आयोडीन एगुड़िकर भैलेंसी तुमको डिस्कस कर देछि एवं किछि पॉलीएटॉमिक आयन्स रो किछि सिंबल बा जो फॉर्मूला लिखि देछि एवं डिस्कस गत इयरे करिथिली। तो आजिका सेशन रे आमे पढ़िबा किपरि आमे संकेत लिखिबा बा फॉर्मूला केमिति लिखिबा जीवन रे केबे भूल हेबो नाही। तुमे जदि एई जो टेबलटा जो गत क्लास रे मु आलोचना करिथिली से गत क्लास आलोचनाटा को तुमे टिके भलो भाबे देखि नबो एवं किछि बुझि जिवो ताले आजिकार क्लास रे तुमे केतेबेले भी जेतेबेले भी फॉर्मूला तुमे लिखिबो आखि बुझि करी तुमे ठीक करि परिबो केबे भी भूल हेबो नाही। देखिबा आरंभ करिबा सोडियम क्लोराइड मु एहार संकेत लिखिबी बा फॉर्मूला लिखिबी। तो सोडियम Na ता सिंबल होची Na तापरे क्लोरीन रु क्लोराइड आसीबो तेणु क्लोरीन एटार एटम होची कोन क्लोरीन सोडियम आउ क्लोराइड टा कोठु आसीची क्लोरीन रु आसीची ताले Na तार वैलेंसी देखो केते 1 अछि एठी 1 लिखि दबो। एहार वैलेंसी केते अछि क्लोरीन रो 1 बा -1 भी निया जाय 1 ताको कोन करिवो क्रॉसिंग करि दबो क्रॉस करि दबो अर्थात सोडियम को एहार वैलेंसी दे दबो सोडियम रो वैलेंसी ताको क्लोरीन को दे दबो। तो 1 1 लिखा जाय नाही तो तार फॉर्मूला हे गला NaCl केते हे गला NaCl। तो नेक्स्ट आ गुटे करिवा मने करो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एहार फॉर्मूला कौन केमिति जानिबा केमिति सिखिबा। मैग्नीशियम देखो एठी मैग्नीशियम Mg हाइड्रोक्साइड AW देखो एटा हाइड्रोक्साइड OH एहार वैलेंसी देखो 2 एहार वैलेंसी 1 क्रॉस कर दियो एटको माइनस नेले भी चलिबो -1 तो 1 लिखले भी किछि असुविधा नहीं ताको क्रॉस कर देले कते होउची Mg 1 को लिखा जीवो नहीं एठी OH को ब्रैकेट दे देबो काहे कि जॉइंट अछि एठी दुईटा अछि एटुटा को ताको दे देबो तारो फार्मूला आसी गला देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रो वैलेंसी मैग्नीशियम रो वैलेंसी 2 हाइड्रोक्साइड रो वैलेंसी 1 क्रॉस कर देलो अर्थात मैग्नीशियम टा को 1 टा को मैग्नीशियम को दे देलो तापरे 2 टा को OH को दे देलो क्रॉस कर देलो तापर ताको सजे के लिखि देलो काहे कि OH टा एठी जेतो दुईटा अछि तणु ब्रैकेट देते भूलिबो नाही पिला माने साधारणतः ब्रैकेट दवा पई भूली जाती तो ब्रैकेट दवा पई भूलिबो नाही ताले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रो फार्मूला कोन हला MgOH ब्रैकेट देखली 2 लिखि दबो MgOH2 सही भलिया मु आउ किछि देखौची देखो कैल्शियम कार्बोनेट टा देखो Ca तार वैलेंसी 2 कार्बोनेट तो देखो एई टेबल रे अछि देखो कार्बोनेट CO3 तार वैलेंसी मध्य अछि 2 कोन करबा एठी जदि क्रॉस करिबा देखो एठी डबल अछि एठी भी 2 अछि एठी भी 2 अछि तेनु एठी 2 कटि गला कहीं ता रेसीओटा 2 2 आसुची तेणु को रेसीओ आकार रे
2/2 କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି 1:1 ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆଉ 2 ଲେଖିବା ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଠି 2 କଟେଇଦେବା। ତାହେଲେ ହେଲା କ'ଣ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍। ତାହେଲେ ତୁମେ ଅତି ସହଜରେ ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ ତୁମେ କୌଣସି ବି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଦେଇଥିବ ତୁମକୁ ତୁମେ ଅପ୍ରେସରେ ତୁମର ସମାଧାନ କରିପାରିବ ଏବଂ ତୁମେ ଫର୍ମୁଲାଟା ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ। ଯେତେ ବଡ଼ ଦେଇଥାଅ। ମୁଁ ଲେଖିବି ଜିଙ୍କ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ ଲେଖିବି। ତୁମେ ଯଦି ସେଇ ଟେବୁଲକୁ ମନେ ରଖିଦେବ, ଦେଖ ଜିଙ୍କ୍ଟା ଦେଖ ଏଠି ତାର ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ହେଉଛି 2, ଜିଙ୍କ୍ର ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ହେଉଛି 2, ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ର ହେଉଛି 1 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବା Zn ତଳେ 2 ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ ତଳେ 1 ଦେଇଦିଅ, ଏଠି କ୍ରସ୍ କରିଦିଅ। ତାହେଲେ ZnOH2 ଦେଖ ଜିଙ୍କ୍ର ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି 2, ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ର ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି 1, ଜିଙ୍କ୍ର ସିମ୍ବଲ Zn 2 ଲେଖିଲି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ 1, ତାହେଲେ ଜିଙ୍କ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ ମୁଁ ଲେଖିଲି। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ମୁଁ କରିବି ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଏଇଟା ଦେଖ ସିଲଭର 1ଟାକୁ ନେବା, Ag1 ନେଲି। କ୍ଲୋରାଇଡ୍ଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି? କ୍ଲୋରିନ୍ରୁ ଆସିଛି, କ୍ଲୋରିନ୍ Ab1 କ୍ରସ୍ କରିଦେଲି, କେତେ ଆସିଲା AgCl। এইভଳିଆ ତୁମେ ଯଦି ଏଇ 3ଟି ଟେବୁଲକୁ ନେଇକି ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି କିଛି ମନେ ରଖିଦେବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ କୌଣସି ବି ଫର୍ମୁଲା ତୁମେ ନିଜେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କେବେ ବି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିଦେବ, ତୁମ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଇଭିନ୍ କି କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଦରକାର ହେଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ 9, 10ରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଟପିକ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତୁମେ ଦୟାକରି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଫଲୋ କରିବ। ଫଲୋ କଲା ପରେ ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ କୌଣସି ବି ତୁମେ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସିକୁ ନେଇକରି, କୌଣସି ଆଟମ୍ର ଭ୍ୟାଲେନ୍ସିକୁ ନେଇକରି ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଟେବୁଲକୁ ଯଦି ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଦେବ, ତେବେ ଅଟୋମେଟିକଲି ସବୁବେଳେ ତୁମର କେବେ ବି ଆଉ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।